Mato ta sa Mount Everest Peak. So, namin karon sila sa IFC kay magbibas dito. I'm sure it's station exit 8. And then short hike muna tayo ngayon kasi isog. Ay, wow, 35 minutes. Ow. So, there. So, guys, manha ta sa diri di ay IFC. Diri sa, but actually, pwede mo sulod dito sa entrance. Pero diri, mag minibus, manggod mi guys. Minibus ta, right? Mag minibus mi. So, sulod ta sa IFC. Oh my God. Gawa sa IFC, guys. Yan. Diri mo na. Na diri ang minibus terminal. So, diri mo na, guys. Balik na lang po ta sa ati para mas dali. So, diri guys. Dili, kani di ay, dili day ni continue atong gisudlan dito pa, ana? Atong dito kita nilay ka. Layo ra ni no? So, kana. So kana guys. Sa the peak judi ay ta. The peak siya guys. The peak nga minibus kani 1.8. Relation guys 1.1. Kaya niya guys is 11.8. So guys, paingon nami sa the peak. Dito may magsugod og hike. Yan siya. Ano dito guys, the peak. Asaman. Wow. From there, here, there. Kita magsugod og hike. Morning trail. Yeah. So here, left. I know, right side. Right side. Right side. So guys, High West. Dira man mi paingon. 1/2 hour na lang. So, paingon dito. Okay, let's go. Guys, we are here. Then, musa kami paingon dito. Yun. So, di kami. Okay, let's go. High West. 1/2 hour. So, carry tayo. So, it's like that, guys. So, here, makita niyo, guys. Here. So, here. So, here, guys. Start. Cut. Okay. Guys. Dito. Guys. Grabe na gid mi. Sikat. Grabe gid na mo kabo. Grabe na gid na mo guys. Grabe ka astig. Imagine ang alauna. Alas 11. Manaka. Perting singkalas init. Wow. Oo. Wow gosh. Dito ang ta. Ito ni taon man ta. Dito ang ta ang starting pa. Oh, guys, wow! Everything. My God! So nice. We're here. Habitat restoration. See? The end of the story.
So, imagine, nagsugod siya 10:18, 2025. Highway. Wala tayong agi sa sheet sauce. Close, road close. Take two. Guys, mauni ang view 360 sa Mount West. Mount High West. I gonna show you. Look. It's so... Pwede diha mo agi guys. Paingon sa Pokpolam nga train station. Pero, mag-backtrail may kay road close ang nakabutang. So, mag-backtrail may dito. Dito ang Victoria Peak. Dito. Kita mo na guys. Kana diha. Okay. Guys, that's all for today's video. Thank you for always watching. See you next time. Bye.